ওয়ানামা সিনজাতে লাচিমা সিসা মাংফ্লি কাছে ফাইজাওখা আবুখে আহাই পঞ্চায়েত অফিস এবা হাবানক ন চুয়াক নংজাকনাই সিসিলাম সিও ত্রিপুরা হাফাংনি সেবুগ্র পাতিমুং পাতিকা তেলিয়ামুরা আরদি ব্লক বাই খবজাক ই সরদুকর করি এডিসি ভিলেজ পঞ্চায়েত বুসুক চুয়াক নংখা নংয়া পঞ্চায়েত হাবানক নি নংখর সিমালিয়া সৈথুমা হাইকে সিও পঞ্চায়েত হাবানক হি সুতুই বাহাইমনা মানি হাবু সিমালিয়া কামি আমচাইনি লুকুর অফিসও কামি আমচাইনি লুকুরক দালবিদাল সামুং নাঙ্গै লেখা জমা রমানি রক আয়াং উয়াং সে বেরাজাক খরকসা ত্রিপুরা হাফাংনি সেবুক इंगै ते बायथांनि अफिसआव आबो हाइके तमुं तंमानि बेलाइनो सेलांजाखा गामि आमचाइनि लुकुर आसो गियान गोनां मान गोनां ओंखा तेलियामुरा आरदी ब्लक बाय खबजाक इ सरदुकर करि एडिसि भिलेज पन्चायतनि सेक्रेटारि भूपेश देबरय अपातिमुं पातिखा तालुमाय तालनि सांग्रंसालि नखा नैजिनैनि हर पाइथागो भूपेश देबरयनि तमुंनो नुगै गामि आमचाइनि लुकुरक मनो पुलिसनि यागै आफारा हरका